Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Dalam video kali ini, kita akan masuk the third chapter in matriculation syllabus, which is periodic table. Stay tuned. Dalam chapter 3, kita akan discuss dengan lebih mendalam konsep periodic table. Chapter ni dia ada dua subtopik, iaitu the first one is known as the classification of elements and the second one is known as the periodicity. So, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Dalam video kali ini, kita akan bincangkan mengenai the first subtopic in this chapter, which is classification of element. Dalam video ini, kita akan lebih fokus dengan lebih mendalam macam mana nak identify group, period and block. And also kita akan specify the position of metals and non-metals and also metalloid in the periodic table. And daripada electronic configuration tu kita try to determine dia punya group, period and block. Ini adalah rupa modern periodic table as proposed by Mendeleev. Okay, Mendeleev proposed our periodic table look something like this lah. Okay, so periodic table ni dia actually kita susun elemen in order of increasing proton number. Okay, proton number dia makin lama makin bertambah. Okay, ini adalah orang yang bertanggungjawab dalam menyusun all of these element dalam periodic table. Okay, so sebagai recognition pada dia, kita bagi satu elemen lah. Okay, elemen 101 Mendeleevium, dinamakan seperti nama Mendeleev, Dmitry Ivanovich Mendeleev. Okay, so dalam periodic table ni kalau kita tahu ada beberapa benda lah yang kita boleh tengok. Yang pertama, di vertical column, yang kolom menegak tu dikenali sebagai group. Horizontal row yang melintang tu dikenali sebagai period. Okay, and you have to know all the groups are numbered from 1 to 18. And then elemen dalam group yang sama dia mempunyai the same number of valence electron. Apa itu period? Period ni adalah susunan elemen dalam periodic table yang based on dia punya principal quantum number. Element that have the same principal quantum number will be in the same period. There are 7 period in our periodic table. Ada 7 period. Ini dia menunjukkan number of shell. Okay, the highest principal quantum number yang ada dalam dia element. Group. Group ni adalah kumpulan yang menegak. Kita ada group 1 sampai group 18. Dia akan ada bilangan number of valence electron yang sama. Okay, while block ni kita ada 4 block saja. Block ni kita ada S block, P block, D block and F block. Sounds a little bit familiar kan? Dalam chapter tu kita ada jumpa ni S, P, D, F. Saya pernah feda. Inilah dia. These are the block. Okay, block ni kita tengok based on the last filled electron in our valence shell. Okay, last electron terisi di mana, itulah block dia. Okay, kita boleh tentukan group of an element based on the number of electron filled in the last orbital. Contoh macam ni. Kalau kita ada S block, kita isi elemen and last kali kita isi adalah S, the number of group is equal to the number of electron in that block. Okay, kalau kita tengok sini, kita punya sodium last kali ada 1 elektron pada S orbital. So group dia adalah group 1. Kalau dia P block elemen, apa yang kita buat? Kita last kali isi adalah P kan, dan ada 5 di sini. Okay, 5 ini kita akan tambah dengan 12 untuk jadi 17. So the group is equal to group 17. Okay, macam mana pula kalau elemen dalam D block? If element in the D block, contoh macam vanadium, last kali adalah kita isi dalam orbital D, 3D3. So 3D3, okay, kita akan tambah dengan 2, 3 tambah 2. Bermaksud vanadium ada dalam group 5. Kalau nak tentukan dia punya block, kita tengok last kali kita isi di mana. Kalau nak tentukan dia punya period, kita tengok the highest principal quantum number. Dan kalau nak tentukan group, kita tengok last kali kita isi di elektron di block apa. Okay, kalau last kali kita isi di S,
Okey, ada berapa elektron di situ, itulah grup dia. Kalau last kali kita isi di P, kita ambil bilangan elektron di P dan kita tambah dengan 12. Kalau kata kita isi di D block, maksud last electron are filled in D, what is the group? The group equal to the number of electron dan kita tambah dengan 2. S tak ada buat apa-apa. P tambah 12. D tambah 2. Okay? Why not? Kita try this example. We were given 5 set of electronic configuration and we were asked to determine the group, period and block. Kita try buat satu demi satu. Okay. The first one, nak tentukan group. Okay. Kalau saya tengok period dulu. Okay. Period, kita akan tengok yang the highest principal quantum number. Ini adalah 1, 2, 3. So, ini actually berada dalam group, dalam period 3. The last electron are filled in P block, P orbital. So, dia dalam block P. Group dia macam mana? Since dia dalam block P, ada berapa elektron dalam blok P? Kita kena tambah dengan 12. So, dia dalam grup 18. Okay? Kalau tak clear, kita try lagi satu. Ini macam pelik sikit kan? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 4s2, 3d10, 4p5. So, how to do this? Okay? So, kalau kita tengok sini, the highest principal quantum number is 4. Maksud, this element is in period 4. Now, tengok block. Last kali kita isi di mana? Last kali kita isi di D orbital. Okay, last kali kita isi di P. Okay, so dia dalam block P. Grup apa? Kita ambil bilangan elektron ni dan kita tambah dengan pandai. Tambah dengan 12. So, dia jadi grup 17. Okay. Now this one. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. The last filled electron are in s orbital. Kita tengok period dulu. Highest principal quantum number is 4. So dalam period 4. The block, okay, block dia adalah s block. Group dia, jangan terpedaya. Kalau S block, kita just ambil sekali. So, dia dalam group 2. Next example. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Jangan terkeliru. Walaupun kita terbalikkan position 4s dan 3d3, the last filled electron is in the 3d3 orbital. Okay? So, apa yang kita akan buat? First kali kita determine dia period. Okay, the highest principal quantum number is 4. So, dia dalam period 4. Blok apa? Kita last kali isi elektron is in 3d3. So, dalam blok D. Group apa? Okay, kita ada 3 elektron. Kita kena tambah dengan 2. So, dia menjadi group 5. Next one. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Okay, the highest principal quantum number is 4. The last electron are filled in the P block. P, kita ambil bilangan elektron ni ada 6. 6 tambah 12. So, jadi 18, group 18. Ini adalah cara macam mana kita nak cari dia punya group, period and block from the electronic configuration. Okay, I hope you can try to understand this. Elemen-elemen yang ada dalam periodic table ni kita boleh classify based on certain thing. Ada nama-nama lain dia lah.
Contoh, macam group 1 is commonly known as alkaline metals. Group 2 is alkaline earth metals. Group 3 to group 12, those are transition metal element. Okay. Group 16 is known as chalcogen. Group 17 halogen, and group 18 is known as noble gases. Okay, ini benda-benda common lah, common knowledge. You have to know metal ni banyak dalam periodic table. Dia berada on the left hand side of the periodic table dan juga di bahagian tengah, except for hydrogen. Hydrogen is not a metal. Okay, metal ni ada karakteristik dia. Metal ni dia sangat berkilat. Okay, malleable. Malleable maksudnya kita boleh tempar, boleh kalau kita ambil hammer, kita boleh ketuk dia jadi flat. Itu adalah malleable. Ductile means that kita boleh tarik metal tu jadi wire yang panjang. And it is also a good conductor of electricity and heat. Kalau perasan, kamu punya periuk dan wire-wire kita dibuat daripada metal sebenarnya. Okay, ni kita akan discuss later on. Kita akan tengok kenapa karakteristik dia macam tu. Kalau non-metal, dia ada di bahagian sebelah kanan periodic table. Dia macam ada satu tangga sikit lah. Okay, kalau kamu nampak kat skrin sekarang ni, kita nampak macam ada tangga sikit. Itu adalah kita punya non-metal. Okay, daripada boron sampailah ke astatine. Dia ni dia terbalik lah daripada metal. Dia tidak terlalu, dia dull, dia tak berkilauan. Okay, dia tak boleh temper. Kalau kita ketuk dia akan pecah. Okay, and then dia tak ductile. Okay, and then dia tak boleh conduct electricity. Dia sebab dia lebih dikenali sebagai insulator. And it is brittle, easily broken, senang pecah. Okay, metalloid ni adalah macam dua alam. Dia boleh jadi metal, dia boleh jadi non-metal. Okay, dia ada both karakteristik. Dia tak banyak dalam periodic table, dia ada sikit saja. Okay, contoh macam silicon, dia adalah semi-metal actually. Okay, it is a poor conductor of electricity. Dia tak boleh conduct electricity dengan sangat baik. Dalam next video, kita akan masuk the second subtopic, which is periodicity. It will be quite a long subtopic because kita ada banyak benda kita akan discuss dalam video tu. I hope you really enjoy this video. See you next time. Assalamualaikum and bye.